जय जय जगन्नाथ। नमस्कार। जनभिजन सकाळ खबर को आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आज 28 तारीख गुरुवार कौन रही पाणीपागर खबर आसतु पूरा खबर पर नजर पकई नवा। दर्शक बंधु आम कि भिजुआल आपण सामने रखुचु देखु किपरि आज रही पागर स्थिति बर्तमान रही कौन देखु पूरा भिजुआल सहित आम आपण मान पाखे रखुचु। दर्शक बंधु देखु ओडिशा रे पिछा छाड़ुनी बर्तमान जारी रही ग्रीष्म प्रभाव। ये ग्रीष्म प्रभाव फल ओडिशार परिस्थिति बर्तमान जटिल होगा लगी किंतु सुपर एलिनो तापरे लघुचाप जनित वर्षा तापरे गरम एभली भाव में ओडिशार प्रत्येक कोण अनुकोण रे जारी रही बर्तमान ग्रीष्म प्रभाव। ओडिशा रे प्रत्येक जिले में पाखापाखि 45 रु 48 डिग्री सेल्सियस पर्यंत बर्तमान पारद निया वर्षा होची आकाश रे किंतु एभली एक परिस्थिति को नहीं भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि अनेक स्थान रे वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना। यही संभावना को नहीं आकाश रे निया वर्षा होथवार दृश्य बेश सामना को आसुछि। दर्शक बंधु प्रबल मात्रा रे गरम एवं सबुठी वर्तमान देखा मिलूँ लोक मैंने अशिष्ट हो पड़े एक गरम किंतु तार भितर भारतीय पाणीपाग विभाग बा आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र जहाँको आकलन करिछि यार भितर वर्षा सुनिश्चित होबार मध्य संभावना अच्छी किंतु परे आम जदि कहबा वर्तमान मौसम को नहीं वर्तमान जहाँ सरगरम रही पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई वर्तमान ताहा केरल छुई पारि नहीं। वर्तमान मौसुम वर्षा ये वर्षा मौसुम वर्षा पाखापाखि अंडमान निकोबर छुईबा परे तापरे केरल छुईब तापरे ओडिशा छुईब। ओडिशा पाखापाखि 12 रु 13 तारीख पर्यंत जून 12-13 तारीख भितर छुईबार मध्य संभावना थिला किंतु ताहा मध्य आकलन मध्य भूल होईछि किंतु ताहा निश्चित भाव में केरल छुईब एवं ओडिशा वर्तमान छुईब किंतु ताकू नहीं वर्तमान अपडेट खबर सामना को आसूची। दर्शक बंधु किसी दृश्य माध्यम आम स्पष्ट चित्र देखाऊँ ओडिशा रे से भली भाव में किसी सांगेन रही वर्तमान जो भली ग्रीष्म प्रभाव जारी रुवा बेले गछ पत्र सबुटी वर्तमान सुखी जाऊँगी एवं पत्र झड़ा दूची एत जोर मध्य खरा अनुभूत होउछि एवं ता भितर ओडिशार कोण देखा अनेक जिला रही से जिला मानक वर्तमान जो भली आम देखी किछि जिले में कालबैशाखी वर्षा सहित पवनर बेग अधिक रही है झिपिझिपि वर्षा एवं ता सहित झिपिझिपि वर्षा प्रबल मात्रा रे ओडिशा रे रहिबो बोली मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आज 28 तारीख जो रही एवं ताहा गुरुवार रही मात्र 3 दिन पर मे मास रहिबो माने शेष होबाक रहिबो किंतु 31 तारीख पर्यंत जहाँ पाणीपाग खबर अनुजाई जो अपडेट खबर सामना को नहीं तो 28 तारीख पर्यंत ओडिशा रे जारी रहिबो ग्रीष्म प्रभाव। ग्रीष्म प्रभाव सहित वर्षार मध्य सिस्टम देखा मिलिबो ताहा मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आम दृश्य माध्यम आम आपण मान पाखरे रखुछु जोटी ओडिशा प्रत्येक जिला भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप संबलपुर बरमपुर ढेंकानाल यही स्थान मानक वर्तमान जो भली ग्रीष्म प्रभाव जारी रही आकलन मध्य करवा रही किंतु जहाँ आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग जून प्रथम सप्ताह पाखापाखि लघुचापर क्षेत्र सृष्टि हम बंगोपसागर रे ए बंगोपसागर सृष्टि जिते हम ता निश्चित भाव में पवनर बेग अधिक रही एवं प्रबल वर्षा हेबो बोली मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि कारण ग्रीष्म प्रभाव धीरे धीरे कमिबो बोली जो आकलन करा जाउछि जो वर्षा रहिबो पाखापाखि बंगोपसागर रे वर्षा जदि एभली भाव में रहिबो तारे निश्चित भाव में टेम्परेचर निश्चित भाव में 2 रु 4 डिग्री कमी जाई पारे बोली मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग जदि आकलन करुछि ताहले निश्चित भाव में जिते लघुचाप जनित वर्षा रहिबो सेति मध्यरु किछि टेम्परेचर कमिवार संभावना अछि। एई संभावना को नहीं वर्तमान टिके आश्वस्त खबर ओडिशार अधिवासी मान पई गोटे भल खबर मिली एवं ताहा मध्य आमे किछि दृश्य
ସାମ୍ନାକୁ ନେଉଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକର କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 27 ତାରିଖର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଆଂଶିକ ପରିମାଣର ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରହିଥିଲା, ଯାଜପୁର ରହିଥିଲା, ଭଦ୍ରକ ରହିଥିଲା, କିଛି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁହାକୁ ତୁହା ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆକଳନ କରିବା, ଯେଉଁଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଜାରି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଗଛ ପତ୍ରରେ ସବୁ ସୁନସାନ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା, ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଯଦି ହେଉଛି ଗଛରେ, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କାରଣ ଦିନ ତମାମ ଯେଉଁଭଳି ଖରା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିଛି, ତାହାର ବର୍ଷା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଗଛ ମଧ୍ୟ ତେଜ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଏ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳରୁ ଯେଉଁଭଳି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ବର୍ଷାର ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଂଶିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ। ଏବଂ ଯାହା ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ରହିବ, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଗୁରୁବାର ରହିଛି, এই ଗୁରୁବାରରେ ମଧ୍ୟ 28 ତାରିଖରେ ସକାଳର এই ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ। ବର୍ଷା ପାଖାପାଖି ଜୋରରେ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସକାଳର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପବନର ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି 11ରୁ 12ଟା ଭିତରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ସକାଳୁ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ରହିଥିଲା 27 ତାରିଖର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିଲା, ଭଦ୍ରକ ରହିଥିଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସତର୍କ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ।